Okay, hello kabayan, kamusta? Dirita karon sa gawas sa Family Mart, no? Nagkaon ko og burger ug kaning tonkatsu sandwich. Unsa man, ganahan mo muuban ako kay mas nindot baya kung naay kauban diri. Labi na nga nagtan-aw ko og random nga mga tawo nga nangagi ano man mas lami gyud ang pagkaon kung presko ang hangin. Unya malingaw ka sa mga panghitabo sa palibot. Kani, makarelate ba mo anang feeling nga mura kag naka-timing lang gyud ka nga murag naa sa sini? Alright, unsa man ako gipaistorya. Naglingkod ko diri, nihinay nagkaon unya naay mga nangagi sa akong luy. Wa sila kabalo nga naa ako diri nga busy nag-enjoy sa akong pagkaon. Murag wala jud sila'y paki ba. Nga nakaingon ko, grabe ang mga tao diri. Focus lang yun sa ilang kaugalingon. Kung sa Pinas pa ni, sigurado ko nga tan-awon gyud ka bisan dili ka sikat. Maka-smile lang ko kay murag naa na sa atong kultura nga kung makita nila nga naay nagkaon sa public, murag automatic nga tan-awon gyud dayon ka. Pero diri sa Japan, sus, sila ra jud. Pero ayaw kalimti og kita mo sa video naay mga sweet kaayo nga naglakaw, holding hands ba, di ba? Holding hands pa jud niya. Pero wala ra. Pero wala ra, nagdiretso lang. Murag ang kalibutan nila kay silang duha lang kilig ba, di ba? Murag nasa sini. Speaking of funny experiences mga bay, kabantay mo anang moment nga naa ka sa jeep. Unya, muingon ka og para, di ba? Pero ang driver, wala, madungog imong giingon. Dili ba murag gusto na lang ka muundang og ginhawa sa kaulaw? Imagine diri sa Japan, lahi ra kaayo. Wa nay jeep pero naay mga moments nga maglibog ka unsaon pagpaklaro nga gusto ka musakay sa bus. Kanang murag naa kay internal struggle ba? Kung unsaon pag-ingon og excuse me, pwede ko musakay. Kanaa katong bag-o pa ko ana. Bisag halos tanan diri automated naman gyud no. Nakaingon gyud ko, bay, unsaon nakaha ni nako ni? Murag lisod ni da. Ug tinuod jud, nag-unap ako og adto sa dako nga tindahan kaysa akong destinasyon. Kay wala ako kasakay sa sakto nga bus. Nahitabuan naglakaw na lang gyud ko mo naabot ko diri gigutom ko na rin ako sa Family Mart nagkaon. Ug kani share pod nako kay murag ikaw ni naay gihigayon nga mosakay ko og train. Unya kay kapoy kaayo sa trabaho ba ya. Murag makaingon ka nga naglumba og dili matulog kay basin og malampasan nimo imong stop. Grabe, murag naa ako sa Mission Impossible ba. Nya ang ending makatulog gyud ka. Nya igmata nimo, wa na. Lagpas na ka sa imong destinasyon. Unya kay ulian pa nimo imong composure pero sulod sa train kay nag-ingon ka ayaw mao na ni. Diri sa Japan ang thrill sa kinabuhi kay dili lang sa trabaho, naapod sa pag-manage sa imong oras ug tulog ug most importantly sa pag-survive sa ilang public transportation. Grabe, makaingon jud ko og di ka kamao dyan mo diri og Japanese na. Baol lang gyud. Pagpakuyog lang sa agad ano pa tuga-tuga. Kaning akong tungkat sa sandwich karon mura ko og nag-vlog sa akong kaugalingon. Sa ka-enjoy nako, nag-create ko og playlist sa akong nahuna. Naba mo ana nga feeling nga kung lami kaayo inyong gikaon, murag mo generate dayon og kanta inyong utok ba unya. Nindot kaayo ni i-post sa TikTok pero ako lang sa ni enjoy yon hangtod ugma kay basin maulaw ta diri. Naka-sandwich model lang ta pero feel kaayo nato nga pagka-star ba. Pero kani ayaw lang kalimot kung naay ganahan magpa-picture sa akong background dere, okay ra kayo. Nagkaon ko diri ba niya. Pero naka-remember pod ko sa panahon nga magtimpla ko og kape sa balay. Nya magtan-aw lang og balay sa silingan ba. Mga balay mo diri gud dikit-dikit. Sige lang ko og una-una nga unsa ka ang feeling sa mga tawo nga nakakita nimo nga nag-chill lang ka no. Kay grabe ka busy sa mga Japanese lagi nya. Diri kay wala ra ang mga tao diri focus lang gyud sa ilang kaugalingon unya respetado kayo ang personal space. O siguro nga kung makita ka og tawo nga nagkaon sa gawas, wala lang. Para nila kay part na sa daily life. No big deal, di ba? Pero sa atoa pa, inigtan-aw nila nimo, ug naa na ka sa reality show, makarelate mo ana ka ba yan? Kay di ba ako moingon daghan man jud kay magsigingon-ingon nga dapat di jud ka magkaon diri sa Japan nga maglakaw. Pero daghan sa kay Japanese nga magbuhat ana, pero big deal kay nas mga Filipino. Makita gyud ang kapwa Pilipino nagbuhat kag ingon ana, sila pa'y manita nimo. Oh, kaila ka ng Pinoy nga mag-ingon nga di na pwede dire pero makitaan ka sa imuhang amigo nga Japanese nga nagkaon ka naglakaw. Wala ra nila, di ba? Kabantay ka ng mga inana. Pero siyempre, dili, wala gyud na silang culture. Pero nakabantay lang ko nga, kapwa nimo Pilipino, mas grabe pa, mas Japanese pa nimo, eh. Kabantay mo na. Ug mao ni ang adlaw nako diri sa kabayan. Nata sa gawas sa Family Mart, nagkaon, nag-enjoy, ug nagpadayon lang. Ug kamo, unsa man inyong lingaw karon? Share pod mo uy para malingaw ta tanan. This is Frank in Japan kabayan. Padayon lang yun ta.